पिछले दिनों भारतीय मौसीकार ए.आर. रहमान की डिवोर्स का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा रहा। जिस वक्त मैं ये खबर पढ़ रही थी तो मेरे जहन में और भी बहुत से नाम आए। अगर भारत ही की हम बात करें तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की डिवोर्स अलहदगी के हवाले से बहुत सी खबरें सर्कुलेट करती रहीं। उसके अलावा आमिर खान ने भी कई सालों की रफ़ाकत के बाद अपनी बेगम से या उनकी बेगम ने उनसे अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद अगर हम मगरबी दुनिया की बात करें तो आपको याद होगा कि बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने भी कई सालों की रफ़ाकत के बाद अलहदगी का रास्ता इख्तियार कर लिया था। इसी तरह जेफ बेज़ोफ, और ये वो लोग हैं जो कि दुनिया के मालदार तरीन लोगों में शामिल होते हैं, तो पैसों का तो कोई मामला नहीं था। उसके बाद आर्नल्ड शिवाजनिगर, जिनको आपने फ़िल्मों में देख रखा होगा, एक मशहूर शख्सियत, वो भी कई साल की रफ़ाकत के बाद अपनी अहलिया से अलग हो गए थे, रास्ते जुदा कर लिए। और साथ ही साथ मेल गिब्सन, जो कि मेरे बड़े फेवरेट आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने भी अपनी बीवी से और उनकी बीवी ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। अब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कई दिहाइयाँ साथ रहने के बाद ये जोड़े एक दूसरे से आखिर अलग क्यों हो रहे हैं। इसकी कोई ना कोई वजूहात तो होंगी कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, बल्कि इससे ज़्यादा सालों के बाद भी जोड़े एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें मैं पढ़ रही थी तो एक नई टर्म मेरी नज़रों से गुजरी, जिस टर्म को कहा जाता है ग्रे डिवोर्स, सिल्वर स्प्लिटर्स भी इसको कहा जाता है। ये क्या है? ग्रे से आपको ये जहन में आता होगा कि उम्र गुजरने के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे हेयर उनको कहा जाता है। तो ये उससे ही मुंसलिक किया जाता है इसके नाम को। और ये उन लोगों की डिवोर्स को कहा जाता है जो 50 साल को क्रॉस कर चुके होते हैं, 50 की दिहाई में दाखिल हो चुके होते हैं, और उसके बाद वो ये फ़ैसला करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। अगर हम वैसे एक अंदाज़ा लगाएं और माशरे की चीज़ों को देखें तो ऐसा ही समझ आता है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, साल बीतते हैं, दिहाइयाँ बीतती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जोड़ों के अंदर, और वो ज़िंदगी बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। अवाइल में शादी के मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन ये डिवोर्सेस इस चीज़ को रद्द करती हैं। अब इस पर बहुत सी रिसर्च भी हुई है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ने बहुत सी चीज़ें सामने रखी हैं जो मैं आपसे भी शेयर करने जा रही हूँ कि ये ग्रे डिवोर्सेस क्यों बढ़ रही हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहली रीज़न जो कि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, इस पर रिसर्च करने वाले बताते हैं, कि बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों की वजह से अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए होते हैं। उनकी ख्वाहिशात, उनकी ज़िंदगी के जो भी इक़दामात होते हैं वो अपने बच्चों को देखकर उठाते हैं। उनको तालीम देनी है, उनको कारोबार करके देना है, उनको ज़िंदगी में गाइड करना है। फिर एक वक्त आता है जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो अपने अपने घर को चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं ये बुज़ुर्ग जोड़ा। फिर उनको लगता है कि हमारी तो आपस में कोई बॉन्डिंग ही नहीं, इतने अरसे तक हम सिर्फ अपने बच्चों की खातिर ज़िंदगी एक साथ गुजार रहे थे, अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। हमारी आदत व अतवार बदल चुके हैं, हमारे जज्बात बदल चुके हैं, हम एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते। फिर वो बाहमी रजामंदी से अलग हो जाते हैं। दूसरा अहम नुक्ता जो कि साइकेट्रिस्ट की जानिब से ही बताया गया, वो ये कि रुझानात बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाते हैं। अक्सर मर्द पैसा कमाने में लगे रहते हैं, खातून अपनी ज़िंदगी घर चलाने में, बच्चों में, अपनी एक्टिविटीज़ में गुजार देती है, और आपस में बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कम्युनिकेशन ही नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है, जिसके बाद एक सर्टन एज में पहुंचने के बाद वो ये सोचते हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, तो हम अलग हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट तीसरे नुक्ते के तौर पर उभर कर सामने आई है, और तहकीक में बताया ये गया कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए जोड़े अलग हो जाते हैं। कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं जिनको पहले दरगुजर किया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस हद तक बुरी लगने लगती हैं कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को मुतासिर करने लगती हैं। तो फिर कोई एक फ़रीक ये फ़ैसला करता है कि मुझे दूसरे फ़रीक के साथ नहीं रहना, और शायद दूसरा फ़रीक भी इस बात पर एग्री करता है कि एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर जाएगी, तो वो अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी हकीकत भी हमारे सामने आई है, जो मैं इस नुक्ते के बाद, जो अगला नुक्ता आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपको बताने जा रही हूँ। फिर चौथा अहम नुक्ता जो बताया गया है कि आपस में इंटीमेसी नहीं रहती है। जोड़े एक मामूल की रूटीन में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, बाज़ औक़ात तो बेडरूम्स अलग अलग हो जाते हैं, गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता है, और एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं, और एक दूसरे का कोई ख़याल नहीं होता। यहाँ तक कि कोई बीमार भी है तो वो अपना ख़याल खुद ही रख रहा है, इसलिए वो अलग हो जाते हैं, और डिफरेंट इंडिविजुअल बन चुके होते हैं।
اور اس طرح ان کی زندگیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ نقطہ جو کہ تحقیق کے دوران سامنے آیا وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس میں کہا یہ گیا کہ ان کیسز میں، گرے ڈیورسز کے کیسز میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ علیحدگی کی خواہش کا اظہار یا علیحدگی کے لیے کیس کر دینا یا اس پر گفتگو کرنا زیادہ تر کیسز میں خواتین کی طرف سے کیا گیا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور زیادہ تر یہ ان خواتین کی طرف سے کیا گیا جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تھیں، یعنی ان کے پاس کمانے کا ذریعہ تھا یا ان کے سامنے کوئی اور راستے تھے۔ راستوں سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور شخص ان کی زندگی میں آ گیا یا ان کی اٹریکشن اپنے شریک حیات سے ہٹ کے کسی اور کی جانب ہو گئی، بلکہ وہ کسی بزنس کی طرف چلی گئیں۔ انہوں نے اپنا ایم اور گول کوئی اور بنا لیا، اور پھر وہ جو شخص ان کی زندگی میں تھا جس کو شاید وہ برداشت کر رہی تھی اتنے عرصے اپنے بچوں کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر یا سوسائٹی کی خاطر، تو وہ اس عمر میں پہنچ کے اتنی یا تو میچور ہو جاتی ہیں یا اتنی بددل ہو جاتی ہیں کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب ویسٹ میں بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق ایسا ان جوڑوں میں ہو رہا ہے جن کی شادی جلدی ہو گئی تھی، یعنی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاں سوچا یہ جاتا ہے کہ کم عمری میں شادی کریں گے، کچا ذہن ہوگا، دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے اور ان کی زندگی خوبصورتی سے آگے بڑھے گی، اور 20-25 سال کے بعد تو وہ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ عادی ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بھی غلط کر دیا اس تحقیق نے، اس کو ثابت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن کی اوائل عمری میں شادی ہو جاتی ہے، یعنی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ جوڑے جن کی شادی 25-26 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا، جانچنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 80 کی دہائی سے پیدا ہونے والوں میں یہ ڈیورسز زیادہ ہیں، اس کے بعد والے ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچے ہیں۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جس طرح ہم کہتے تھے کہ سوشل میڈیا نے بہت سے ٹرینڈز کو بدل دیا ہے، اب یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور میں اگر ارد گرد بھی دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسے بہت سے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور ہمارے لیے حیرانی کا باعث بھی بنے کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا۔ لیکن جب میں یہ ریسرچز پڑھ رہی تھی، جب سائیکالوجسٹ کی باتیں میں سن رہی تھی اور مختلف طرح کے آرٹیکلز میں پڑھ رہی تھی اس ویڈیو کو بنانے کی خاطر، تو مجھے بہت سی چیزیں سمجھ آئیں کہ انسانی ذہن، انسانی جذبات اور انسانی سوچ کس طرح سے عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے، رجحانات تبدیل ہو جاتے ہیں، پسند تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، وقت گزاریں۔ یہ جو مشینی زندگیاں گزار رہے ہیں نا، جس میں صرف پیسہ کمانے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو رشتوں سے دور کر دیتی ہے، جذبات کو ختم کر دیتی ہے، آپ کو ایک روبوٹ بنا دیتی ہے۔ تو اس سے دور رہیں، رشتوں سے پیار محبت کا اظہار کریں، ان کے لیے وقت نکالیں، ورنہ پھر ایسا ہی ہوگا، شاید گرے ڈیورس کا شکار ہو کے، سلور سپلٹرز کا شکار ہو کے کہیں نہ کہیں یہ تمام لوگ اکیلے زندگی کا آخری وقت گزار رہے ہوں گے، جو کہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔